Ano daw, ano? Salita ka dali, ano daw English ni Carl? Ano English ni Carl? Tingnan natin yung itsura. Oh. Ano daw English ni Carl? Huwag ka lumapit. Oy, ano daw English ni Carl? Oh. Ano daw English ni Carl? Ano English ni Carl? Ano English ni Carl? Baba. Ni Carl? Lola. Oh, si Cheska. Ano daw English ni Cheska? Baba. Oh, Lolo. Lola Boogie. Oh, Lola. Lola Ganda. Oh, Tito. 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 Zoom. Oh, Tita. Tita. Iyo, dali, Tita Iyo, dali. Tita Iyo. Ayun, ang galing naman. Nasaan na daw si Baet? Nasaan ba? Ha? Asa si Baet? Ayun. O, sino yung dumating? Papa. Ay, sino ba yan? Papa. O, sino ba yan? Papa. Wow, sexy. May gutom. Bibigyan ka niyang pengi daw eh. Akin na yan. Papakain natin kay Lola yan. May sakit si Lola. Dali. Ay, naku.